माशाअल्लाह क्या बात की है। देखें जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है शायद ही माशरे में किसी और प्रोफेशन के पास हो। लोग आप लोगों के पास दूर दूर तक में दुख में आते हैं, चोटें लेकर आते हैं, बीमारियाँ लेकर आते हैं। एक तो है ना ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है, अगर आप अपने पेशेंट से, आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेशेंट मुसलमान है और आप उससे पूछें कि भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो कहेगा नहीं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। तो आप अगर कुछ सेकंड के लिए उससे नमाज की बात करेंगे, डॉक्टर का ये कहना कि भाई आप सफाई रखते हैं अपने घर में, बहुत ज़रूरी होती है आप सफाई रखें, और फिर हदीस भी बता दी लोगों को, तो वो आप यकीन करें कि वो आइंदा किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, मेरा नहीं खाना हो जाएगा। वो ये हम लोगों के, हम मुसलमान जो घरों में पैदा हो गए ना, हमारे अंदर एक कैंडल ज़रूर बंद कर रही होती है। हमें कोई कहने और गाइड करने वाला नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर की रोशनी आ रही होती है। जब हमें कोई पोजीशन ऑफ स्टेटस वाला आदमी ऐसी बातें करता है तो हम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ की तरफ। या आप कभी, आप श्योर आप सारे लोग इसको आजमाते भी होंगे, मैं भी इसको आजमा के देख चुका हूँ कि बहुत काम करता है। हम जैसे लोग जो गाड़ियों से उतरते हैं, जो बेहतर घरों में रहते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं हमें सब पता है, जब हम किसी चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं प्रॉब्लम और सेल्फिशनेस को छोड़ के, जैसे आपने कहा ना अपने सेल्फिश पर्पस को छोड़ के, उसका नतीजा हमें मिलता है और फौरन मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की शेप में मिलता है और हमें खुशी की शेप में मिलता है। हमारी अपनी लाइफ बेहतर हो जाती है, हमारी अपनी लाइफ में वो एक्साइटमेंट आ जाती है जिसको हम ढूंढते फिर रहे हैं, दुनिया ढूंढती फिर रही है। कोई ऐसी दवाई हो, एक चम्मच खाऊं और मैं एक्साइटेड हो जाऊं, मैं बड़ा बोर हुआ हूँ, ऐसी दवाई आज तक तो इजाद नहीं हुई है, लेकिन वो दवाई इन्हीं चीज़ों में है, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है माशाल्लाह जिसमें आप लोग हैं, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हुए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो शायद बहुत कम लोगों के पास इस वक्त मौजूद है इस मुल्क में। ये डॉक्टर साहब एक और इसमें फैक्टर भी होता है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं और वो शायद आपकी अपनी ज़रूरत ना हो होती तौर पर, मतलब फाइनेंशियली आपकी शायद आपको, अगर आप इस नीयत से वो काम कर रहे हैं या वो इदारा बना रहे हैं कि इसमें बहुत सारे और लोग आप जो काम करेंगे उनका फैमिली चलेगी। दूसरा ये कि आपके अंदर एक ये एक्साइटमेंट हो कि ये जो मैं इदारा बना रहा हूँ एक सदका जारी है, आपके जाने के बाद एक आएंगे तो हॉस्पिटल में बनाया है, कोई और इदारा भी बनाया, तो ये एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आप इस नीयत से करें कि ये मैं तो चला जाऊँगा लेकिन ये हॉस्पिटल कायम रहेगा और यहाँ से डिलीवर होगी और कोई और इदारा बन गया, उससे आपको कोई इख्तलाफ की काम करेगा बाद में, तो ये एक एक्साइटमेंट सरकार जारी है। मुझे इससे एक चीज़ याद आ गई, मक्का के दौर में जो शुरू के साथ थे, उस वक्त रसूलुल्लाह भी कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम हो जाओ, फारस और रोम पे हुकूमत करोगे। ये सब ने सुना है हमने, और लोग हंसा करते थे और बगले बजाते थे मक्का में काफिर ये बात सुनकर, और बाकायदा मजाक उड़ाया जाता था, बिकॉज मुसलमानों का टोला तो बहुत गरीब टोला होता था, उनके पास तो सही पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे। आजकल भी ये हालात है। तो वो जब गुजरते थे तो लोग कहते थे ये जा रहे हैं, ये जब ग्रुप गुजरता था ये जा रहे हैं जो फारस और रोम पे हुकूमत करेंगे, लेकिन वक्त ने इसको साबित कर दिया। ये वो लाठी है जो हम सब अपनी बगलों में लेके घूम रहे हैं, हजरत मूसा जैसे असा के तौर पर, और हम अगर ईमान मजबूत करके इसको ज़मीन पे डालें तो मुआजिज़ा तो होगा, लेकिन ज़मीन पे तो डालनी पड़ेगी, खाली बगल में लेके घूमने से तो कुछ नहीं होगा। सो जी प्लीज। I am currently looking for a change through service and education with a succession plan, and I am more worried about the direction, but I am also trying for the speed. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो पूजे में बंद कर दी सारी चीज़। अच्छा जी, अब हम विद दिस टॉपिक हम एक थोड़ा सा शिफ्ट लेते हैं। देखिए, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह से गुजार रहे हैं, अब ये फ्लिप चार्ट मिल जाएगा, फिल हो गए वो फ्लिप चार्ट। तो हमारे इर्द गिर्द दो सर्कल हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, शायद आपने ये कॉन्सेप्ट पहले सुना हो, लोग सब ने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा इसको बीच में ये बोर्ड इस तरफ के लोग आ रहा है, सामने इसके आगे
یہ لائٹڈ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ 2 سرکل ہیں, آپ چاہیں تو اپنے کاغذ پہ یہ بنا لیجیے, اپنے پیپر پہ رائٹنگ پیڈ. اس طرح کے 2 سرکل بنا. اس کو ہم کہیں گے, یہ جو بیچ کا سرکل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے اس کا نام, یہ ہے سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف انفلوئنس, سرکل آف انفلوئنس. اور یہ جو سرکل ہے, یہ جو جگہ ہے یہ والی باہر آؤٹر جو ہے, اس کو ہم کہیں گے سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس اندر والا ہے, اور جو بیچ کا ایریا ہے یہ والا. اگر آپ ایک اور سرکل ڈرا کریں یہاں پہ, یہ جو ایریا ہے یہ سرکل آف کنسرن ہے, یہ والا سرکل آف کنسرن. کلیئر ہو گیا؟ اب سرکل آف انفلوئنس میں یہ جو سرکل ہے اور یہ ہے سرکل آف کنسرن. اس میں کیسی چیزیں, کس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں انفلوئنس میں, اور کنسرن میں کس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے ہر آدمی کے گرد یہ 2 سرکل بنے ہوئے. چلیے پہلے سرکل آف کنسرن کی بات کر لیتے ہیں. کیسی چیزیں ہوں گی سرکل آف کنسرن؟ اکانومی بہت خراب ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہر چیز خراب ہوئی بھی ہے, گورنمنٹ بہت کرپٹ ہے, بجلی کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں, اور کچھ کہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہو گئی. یہ سب کنسرن ہے ہمارے, کنسرن. کرپشن بہت ہائی ہو گئی ہے. سرکل آف انفلوئنس پہ آئیے, یہ کنسرن ہے. سرکل آف انفلوئنس وہ چیزیں ہیں جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارے وہ کنسرن جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں, اپنے ایکشن سے انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس میں کیسی چیزیں ہوں گی؟ ہماری فیملی, ہماری فیملی, ہمارا پروفیشن, ہمارا اسٹاف, ہماری کمیونٹی جہاں ہم رہ رہے ہیں, ہمارا محلہ, کمیونٹی, وہ ایریا, مسجد جہاں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وہاں جس طرح کے لوگ آتے ہیں, آرگنائزیشن جہاں ہم کام کر رہے ہیں, یہ آتا ہے سرکل آف انفلوئنس میں, کیونکہ ہم ان چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایک ایوریج انسان بہت ساری زندگی کا اپنا حصہ سرکل آف کنسرن میں گزارتا ہے, بہت سا ٹائم اپنا سرکل آف کنسرن میں گزارتا ہے. وہ پریشانی ہوتا رہتا ہے چیزوں کے بارے میں. ابھی جو سیلاب آیا اور لوگوں نے, یا ارتھکویک جو کشمیر میں آیا 2005 میں, جب وہاں اس کی تصویریں اور فلمیں جب ٹی وی پہ چلتی تھیں تو لوگوں کو بڑا دکھ پہنچتا تھا, وہ روتے بھی تھے آپ کو. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے, یہ تو کنسرن ہے نا کہ بڑا دکھ ہوا, بڑے لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے, فیملیاں اجڑ گئی, بچے یتیم ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ تھا کنسرن. جو لوگ کنسرن سے سرکل آف انفلوئنس میں آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈلیور کیا. وہ جس حد تک کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. کوئی پیسہ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا, کوئی وقت کر سکتا تھا, کوئی اپنا اور کوئی کائنڈ میں کوئی چیز دے سکتا تھا, اسکل میں دے سکتا, کنٹریبیوٹ کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور صرف سوچتے رہے کہ جی یہ اتنا کچھ ہو گیا, اتنا کچھ ہو گیا, ان کے ساتھ سائیکولوجیکلی کیا ہوا؟ ڈپریشن. ایگزیکٹلی رائٹ, ڈپریشن. بیکاز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر کاردار صاحب, ابھی ڈاکٹر کاردار صاحب نے یہ چیز کہی کہ اگر ہم ساری نیگیٹو چیزوں کے بارے میں, جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف سارا دن بیٹھ کے سوچتے اور باتیں کرتے رہیں تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی ہوتا ہے نا ایگزیکٹلی. ہم بہت سا ٹائم ہمارا اور ہمارے سب آرڈینیٹس, ہمارے ساتھ جو اسٹاف کام کر رہے ہیں, آپ کینٹینوں میں جا کے دیکھیے, ہوٹلوں میں جائیں, چھوٹے قہوہ خانوں میں جائیں اور دیکھیں جا کے وہ کیا بات